بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا دن میرے لیے عید کا تھا۔ خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں لگتے تھے۔ ابو نے مجھے کالج جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بچپن سے مجھے پڑھائی کا شوق تھا، مگر ابو میری جلد شادی کرنا چاہتے تھے۔ خیر، امی کے منت سماجت کرنے پر وہ مان گئے تھے۔ کالج میں آج میرا پہلا دن تھا۔ اسکول کی نسبت یہاں لڑکیاں زیادہ تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ لڑکیاں مجھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھیں۔ میں بچپن سے ہی خوبصورت تھی۔ میری ماں اور خالاؤں کی خوبصورتی بھی پورے خاندان میں مشہور تھی، اور شاید اسی وجہ سے ابو مجھے اکیلے کالج نہیں بھیجنا چاہتے تھے۔ خیر، انہوں نے میرے آنے جانے کے لیے ایک رکشہ لگوا دیا۔ رکشے کے انکل ابو کے جاننے والے تھے، بڑی عمر کے آدمی تھے، سو گھر والی ہی بات تھی۔ پہلا دن تو ٹھیک رہا۔ مجھے انہوں نے وقت پر کالج چھوڑا اور وقت پر لینے بھی آ گئے۔ میں بھی مطمئن ہو گئی کہ انکل تھے بھی ابو کی عمر کے۔ اگلے دن کالج سے واپسی پر انکل نے مجھے بتائے بغیر ہی رکشہ ایک انجانے راستے پر ڈال دیا۔ یہ راستہ میرے گھر کی طرف نہیں جاتا تھا۔ جب راستہ کافی زیادہ ہو گیا تو میرے دل میں شک سا آ گیا۔ میں نے انکل کو روکنا چاہا، مگر شاید رکشے کے شور کی وجہ سے وہ میری آواز سن نہ پائے۔ اس بات نے تو مجھے اور بھی خوفزدہ کر دیا۔ میں انجانے خوف کے مارے پسینے میں بھیگ گئی۔ کبھی تو میں رکشے سے اترنے کا سوچتی، مگر پھر خیال آیا کہ چلتے رکشے سے چھلانگ لگانا بہت بڑی حماقت ہوگی۔ خدا نخواستہ معذوری ہو گئی تو کیا کروں گی۔ تھوڑی دیر بعد انکل نے رکشہ ایک گھر کے آگے روک دیا۔ میرے تو دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ آنے والے وقت کے لیے میں خود کو تیار کر رہی تھی۔ سوچ رہی تھی کہ اگر کچھ ہوا تو یہ کروں گی وہ کروں گی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں تو ابھی اسکول سے فارغ ہو کر کالج میں آئی تھی۔ خیر، انکل نے رکشے سے اتر کر دروازے کی گھنٹی بجائی۔ چند ہی لمحوں کے بعد دروازہ کھلا اور ایک 14-15 سال کی لڑکی ایک ادھیڑ عمر عورت کے ساتھ باہر آئی۔ عورت نے انکل سے کچھ نہ کہا، خاموشی سے بات کیے بنا دروازے سے اندر چلی گئی، جبکہ لڑکی آ کر رکشے میں بیٹھ گئی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، ورنہ تو مارے خوف کے میرا برا حال تھا۔ لڑکی رکشے میں آ کر بیٹھی تو مجھے کچھ سہارا ہوا۔ اس نے نقاب پہن رکھا تھا، جس سے صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، جو بڑی بڑی اور نیلے رنگ کی تھیں۔ اس کے سفید ہاتھ اور کاغذی انگلیاں، اس کی خوبصورتی دل ہی دل میں مجھے حسد میں مبتلا کر رہی تھی۔ میں اسے بات کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اس کی طرف 2-3 بار دیکھا، مگر وہ میری طرف نہ مڑی۔ خیر، میں بھی انا کے مارے چپ رہی۔ اسے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ جب وہی بات نہیں کرنا چاہتی تھی تو میں کیوں کرتی۔ راستہ بھر ہم خاموش رہے، کوئی بات نہیں کی۔ گھر آ کر میں ہوم ورک کرنے میں لگ گئی اور پھر اسے بھول گئی۔ اگلی صبح جب میں کالج جانے کے لیے رکشے میں بیٹھی تو مجھے رکشے میں باتوں کی آواز آئی۔ پاس پہنچی تو وہ لڑکی اور انکل باتیں کر رہے تھے۔ میرے آنے پر وہ دونوں چپ ہو گئے۔ ان کی یہ بات مجھے کچھ مشکوک بھی لگی اور کچھ عجیب بھی لگا، مگر میں چپ رہی کیونکہ یہ ان کا آپس کا معاملہ تھا۔ آج بھی سارا راستہ اس لڑکی نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں نے کالج میں ایک نئی سہیلی بنا لی تھی۔ میں نے اسے اس لڑکی کا ذکر کیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ کوئی خطرے والی بات بھی ہو سکتی ہے۔ آج کل اغوا کرنے والے لوگ بھی ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے خوف محسوس نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے کچھ ایسا ہی کرنا ہوتا تو میرے ابو بھی زمانہ شناس انسان تھے، وہ بھلا کیوں ان پر بھروسہ کرتے۔ دوسرے یہ کہ اگر کچھ ایسی بات ہوتی تو آج تک مجھے اس کا پتہ کیوں نہ چلتا۔ خیر، میں نے لڑکی کی بات کو دماغ سے جھٹک دیا، مگر مجھے حیرت تب ہوئی جب واپسی پر بھی مجھے وہ رکشے میں بیٹھی ہی ملی، اور پھر یہ سلسلہ جاری ہی رہا۔ میں صبح آتی تو وہ رکشے میں بیٹھی ہی رہتی، اور جب شام کو چھٹی کے وقت انکل مجھے واپس لینے آتے تب بھی وہ رکشے میں بیٹھی ہوتی، یہاں تک کہ میرا گھر آ جاتا اور انکل مجھے گھر کے باہر اتار دیتے، وہ رکشے میں ہی بیٹھی رہتی۔ اب تو مجھے اس میں دلچسپی سی ہو گئی تھی۔ وہ روز ایک ہی طرح کے نقاب میں ہوتی، کوئی بات نہ کرتی اور خلاؤں میں گھورتی رہتی تھی۔ میں اس سے دوستی کرنا چاہتی تھی، بلکہ شاید یوں کہہ لیں کہ بات کرنا چاہتی تھی، کیونکہ سارا راستہ میں بور ہوتی تھی۔ اگلے دن میں نے اسے بات کرنے کی سوچ ہی لی۔ میں نے ہمت کر کے اسے اس کا نام پوچھا۔ تھوڑی دیر وہ مجھے خاموشی سے دیکھتی رہی اور پھر دھیرے سے بولی، جی میرا نام نگین ہے۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں امید کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے پوچھے گی کہ میرا نام کیا ہے، میں کیا کرتی ہوں، کہاں جاتی ہوں، مگر اس نے کچھ نہ پوچھا تو مجھے بھی زیادہ بات کرنا مناسب نہیں لگا۔ آنے والے چند دنوں میں ہماری کوئی بات نہیں ہوئی، البتہ اب یہ ہوا تھا کہ میں اسے مسکرا کر دیکھتی تو وہ بھی میری طرف مسکرا کر دیکھتی۔ اب مجھے لگنے لگا تھا کہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر ڈری سہمی رہتی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے کچھ کہہ نہیں پاتی۔ اکثر اس کی آنکھوں میں سوال ہوتے یا التجا ہوتی، مگر پھر کچھ سوچ کر وہ چپ ہو جاتی۔
लफ्ज़ उसके हलक में ही अटक जाते। शायद वो बात करना चाहती थी मगर कर नहीं पाती थी। एक दिन कॉलेज से वापसी पर अंकल को किसी ने फ़ोन किया। फ़ोन सुनते ही उन्होंने रिक्शा रोका और साइड पर लगाया। रिक्शे से बाहर निकलकर वो मुझे मुखातिब करके बोले, बेटा मुझे ज़रूरी काम पड़ गया है, मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ, तब तक तुम दोनों यहीं बैठी रहना, मसरूफ़ जगह है, कहीं इधर उधर मत जाना, मैं जल्दी आ जाऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। मैं जी अच्छा कहकर बैठ गई और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया कि आज नगीन से बात करने का मौका मिलेगा। जब अंकल के जाने का यकीन हो गया तो मैं उसकी तरफ मुतवज्जे हुई और कहा, आप कहाँ से आती हैं? मुझे आपको यहाँ देखते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं। मैं अकेली रास्ते भर में बोर होती हूँ, आपसे बात करने का दिल चाहता है, मगर आप जवाब नहीं देती तो मैं भी चुप हो गई थी। मैंने एक ही सांस में सारी बात कह डाली क्योंकि आज मुझे उससे लाजमन बात करनी थी। ये सुनना था कि नगीन की मुस्कुराहट भी लौट आई, हालांकि वो हैरान परेशान बैठी थी। इतने दिन रिक्शे में साथ आने जाने की वजह से हमें वाकफियत पैदा हो गई थी। उसने इधर उधर देखा और फिर बोली, मैं भी आपसे बात करना चाहती हूँ, मेरी कोई बहन नहीं है, मगर बस अब्बा की वजह से चुप रहती हूँ। उसके मुंह से अब्बा का लफ्ज़ सुनकर मैं समझ गई कि वो रिक्शे वाले अंकल की बेटी है। फिर नगीन ने इधर उधर देखा और बोली, अगर अब्बा आते दिखाई दें तो मुझे बता देना ताकि मैं आपसे बात करना बंद कर दूँ। अब्बा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं किसी से भी बात करूँ। हाँ, अलबत्ता आपको वो अच्छा समझते हैं, इसीलिए मुझे भी आप अच्छी लगती हो। मेरा दिल करता है कि आपसे मेरी दोस्ती हो जाए। अगर मैं आपको अपने बारे में बता दूँ तो शायद और भी अच्छा हो जाए, आप मुझे समझ जाएंगी और हमारी दोस्ती भी अच्छी हो जाएगी। उसने चमकती आंखों से मुझे देखा तो मैंने खुशदिली से कहा, हाँ नगीन, मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। आखिर सुबह शाम तुम रिक्शे में क्यों बैठी रहती हो? अगर हमारी दोस्ती हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। खैर, फिर उसने बताना शुरू किया, मेरे अब्बू रिटायर्ड फौजी हैं। हमारा ताल्लुक एक गरीब खानदान से ही था। अगरचे अब्बू किसी आला ओहदे पर नहीं थे, मगर फिर भी हमारे घर के हालात बखूबी चल रहे थे। अब्बू ने हमें लाड प्यार से पाला था। अब्बू जैसे आज आपको दिख रहे हैं ना, वैसे बिल्कुल भी नहीं थे। बहुत खुश इखलाक, हंसमुख और मिलनसार थे। कभी उन्होंने किसी से मिलने से हमें नहीं रोका। अब्बू के अपने भी ढेरों दोस्त थे जो उनके छुट्टी आने पर उनसे मिलने आया करते थे। अंकल फराज का मिजाज तो बिल्कुल अब्बू के जैसा था। उम्र में वो थोड़े अब्बू से कम थे, मगर रख रखाव, बातचीत और हंसी मजाक बिल्कुल उन्हीं की तरह करते थे। इसीलिए वो भी अब्बू को भाइयों की तरह चाहते थे। अब्बू का रिश्ता भी उनके साथ काफ़ी मजबूत था। उनका हमारे घर काफ़ी आना जाना था और फिर अब्बू ने उनकी शराफत को देखते हुए अपनी बहन की मंगनी भी उनसे कर दी थी। दादा दादी की वफ़ात के बाद अब्बू ही मेरी फुफियों की हिफाजत के जिम्मेदार थे। बाकी फुफो तो ब्याही जा चुकी हैं, मगर एक अंदलीब फुफो थी जो रह गई थी, सो अब्बू ने उनका रिश्ता अफराज अंकल के साथ कर दिया। अफराज अंकल अंदलीब आपा के लिए एक बेहतरीन जोड़ थे। इस रिश्तेदारी के बाद वो हमारे घर के फर्द जैसे हो गए। अब्बू ना होते तो वो हमारा ख्याल रखते, दूध पानी वगैरह दरवाजे पर ही दे जाते थे। एक बार जब मुल्क में जंगी हालात जोरों पर थे तो अब्बा को 6 महीने मुसलसल छुट्टी नहीं मिली। इस दौरान अफराज अंकल ने हमारा बहुत ख्याल रखा था। फुफो से शादी के बाद भी उनकी तवज्जो हम पर से कम न हुई थी। वैसे भी हमारी फुफो काफ़ी कम को थी, उनको बाहर आना जाना पसंद नहीं था, लोगों से घुलती मिलती भी कम ही थी। जबकि अंकल काफ़ी हंसमुख थे, वो अक्सर हमें बाहर घुमाने ले जाया करते थे। हम भी अम्मी के साथ खुशी खुशी जाते। वो वापसी पर हमें आइसक्रीम भी खिलाते थे। मुझे और आफाक दोनों को ही अंकल अफरोज़ बहुत अच्छे लगते थे। शुरू में तो हम नासमझ थे, हमें कुछ समझ में न आया, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे अंकल का और अम्मी का यूँ हंस हंस कर बातें करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और फिर कभी कभी अम्मी के होते हुए अफरोज़ अंकल अब्बू का मजाक उड़ाते। उनका अपना कारोबार था, वो अक्सर मेरे अब्बू का मजाक उड़ाते रहते थे। एक दिन तो हद ही हो गई। मगरिब के बाद वो हमारे घर आए तो उनके हाथ में बहुत सारे शॉपर थे। उनके चेहरे पर शुमाल से जुनूब तक मुस्कुराहट फैली हुई थी। अपनी हंसी दबाते हुए वो अम्मी से कहने लगे, पता है भाभी, आज मैंने कसाई से फौजी खोपड़ी मांगी तो उसने क्या दिया? बकरे की सिरी दी, वो भी बिना दिमाग के। उन्होंने आंख दबाकर अम्मी की तरफ देखा तो अम्मी भी हंसने लगी। मुझे अम्मी की ये हरकत बहुत बुरी लगी। हमारे अब्बू हमारे लिए दिन रात मेहनत करते थे और अम्मी थी कि एक गैर शख्स के साथ मिलकर अब्बू के पेशे और उनकी हुर्मत का मजाक उड़ा रही थी। मैं नागवारी से अंकल को देखने लगी। जी चाहा कि उनके मुंह पर थूक दूं, मगर अम्मी की वजह से चुप रही। उस दिन के बाद से तो मुझे अंकल से चिढ़ हो गई। यूँ भी मैं 6ठी जमात में आ चुकी थी। आफाक तो अभी दूसरी जमात में था, उसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं थी,
मगर मैं अंकल की बातें समझने लगी थी। इस बात को अम्मी ने भी महसूस कर लिया। उन्होंने सख्ती से मुझे मना कर दिया कि जब अंकल घर में आए तो मैं उनके सामने बिल्कुल भी ना आऊँ। मुझे भी अब अंकल से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने भी उनसे बातचीत करना छोड़ दी। अंकल ने इस बात की कोई परवाह न की और बददस्तूर आते रहे। हालांकि वो हम बच्चों के लिए आते थे, मगर अब हम बच्चे अपने कमरे में ही रहते। आफाक मेरा भाई मेरी ही बात मानता था। वो मेरे साथ कमरे में ही बंद रहता। हमने मुख्तलिफ़ किस्म की किताबें अपने कमरे में रखी थी। हम अक्सर अपने कमरे को सजाते भी रहते थे। अब हम अंकल के साथ बाहर घूमने फिरने के बजाय कमरे में बैठकर किताबें पढ़ा करते थे। अम्मी भी हमसे लापरवाह हो गई। स्कूल से आने के बाद हम दोनों कमरे में बंद रहते। अंकल अक्सर घर आ जाते और अम्मी और वो बातें करते रहते। मैं बचपन से ही समझदार थी। मैं आफाक का ख्याल रखती और हम मिलजुल कर रहते। हम सोते भी अलग कमरे में ही थे। अब मुझे आदत हो गई थी, मगर उस दिन जोरों की बारिश थी। मुझे और आफाक को बहुत डर लग रहा था। आफाक को तो कहानी सुनाते सुनाते मैंने सुला दिया, मगर मुझे बहुत डर लग रहा था। यूँ लगता था कि छत हवा से उड़ जाएगी। कभी कभी मैं उठकर बाहर देखती और फिर आंखें बंद कर लेती। वो रात बहुत खौफनाक थी। जब मेरा डर ख़त्म न हुआ तो मैंने अम्मी के कमरे में जाने का सोचा। आफाक मेरे साथ ही सो रहा था। मैंने सोचा अम्मी को बुलाकर इसी कमरे में ले आऊँगी, क्योंकि आफाक नींद से जाग गया तो फिर वो मुश्किल से ही सोएगा। ये सोचकर मैं उठी, दरवाज़ा खोला और अम्मी के कमरे की तरफ आ गई। अम्मी के कमरे का दरवाज़ा बंद था। मैंने खिड़की से अंदर झांका तो अंदर भी अंधेरा था। मैं अम्मी को पुकार रही थी, मगर उन्होंने कोई जवाब न दिया। इतने में ज़ोर की बिजली कड़की। एक लम्हे को सारा मंजर रोशन हो गया। सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने अम्मी के कमरे में अफरोज़ अंकल को देख लिया था। मैंने जो कुछ देखा वो तुम्हें तफसील से बता नहीं सकती। अभी मैं अम्मी की खिड़की से लगकर खड़ी थी कि मेरे भाई की दिलदोज़ चीख की आवाज़ सुनाई दी। मैं अम्मी की खिड़की छोड़कर भाई की तरफ भागी। मेरे आने के बाद शायद आफाक भी जाग गया था। मैंने कमरे का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। हवा की वजह से वो जाग गया होगा और कमरे से बाहर आने की कोशिश की होगी तो दरवाजे के साथ बनी सीढ़ियों से फिसल गया होगा। उन सीढ़ियों से हम अक्सर नहीं आते जाते थे, क्योंकि वो बहुत ख़तरनाक थीं। एक दो बार आफाक वहाँ से गिर भी चुका था और शायद बारिश में फिसलन की वजह से वो आज भी अंधेरे में सीढ़ियों से गिर गया था। मैंने वापस कमरे में आकर देखा, बिजली भी जा चुकी थी। आफाक कमरे में नहीं था। मैंने जल्दी से जाकर अम्मी का दरवाज़ा बजाया। अम्मी ने दरवाज़ा न खोला। मैं ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगी, मगर अम्मी ने दरवाज़ा खोलने में देर कर दी। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने गुस्से से मुझे देखा। मैंने उन्हें बता दिया कि आफाक सीढ़ियों से गिर चुका है। इतने में मेरे भाई की सिसकियां दम तोड़ चुकी थीं। हम उसके पास गए तो वो ठंडा पड़ चुका था। अम्मी के पीछे पीछे अंकल अफरोज़ भी आ गए, जो यकीनन अम्मी के कमरे से ही निकले थे। उस वक्त तो मुझे कुछ समझ में ना आया, मगर भाई के सोग से निकलने के बाद जो कुछ मेरे जहन में आया, जो कुछ मैंने देखा था, मैंने हूबहू अब्बू को बता दिया। अब्बू ये सुनकर दंग रह गए। फिर बोले, बेटा ऐसी बातें नहीं करते। आप अपनी अम्मी के बारे में ऐसा मत सोचा करो। अब्बू ने मुझे कह तो दिया था, मगर उनके चेहरे पर फिक्र के गहरे आसार थे। उस दिन के बाद से अब्बू अक्सर घर रहने लगे। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं और अब शायद उन्हें 3 महीने छुट्टी न मिले। अम्मी ने उनकी जल्दी जल्दी पैकिंग की और वो घर से निकल गए। तकरीबन घंटे के बाद ही अफरोज़ अंकल हमारे घर आ गए। वो और अम्मी बैठे बातें कर रहे थे। मैं हैरान थी कि अम्मी आफाक के गम से कितनी जल्दी बाहर निकल आई हैं, जबकि मैं अभी तक रोती रहती थी। मुझे कमरे में उसकी किताबें देखकर रोना आता था। उसकी याद आती तो अक्सर अम्मी के पास आती, मगर अम्मी या तो मोबाइल पर लगी होती थी या फिर अंकल अफरोज़ आ जाते और वो दोनों बातें करने बैठ जाते। ऐसे में मैं तन्हाई का शिकार हो गई। रह रह कर आफाक की याद आती थी। उस दिन अब्बू के जाने के बाद अफरोज़ अंकल और अम्मी बातें कर रहे थे कि अचानक ही दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मी तो कहकहे लगाने में मसरूफ़ थीं। मैं दबे कदमों गई और दरवाज़ा खोल दिया। सामने अब्बू खड़े थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वो दबे कदमों अंदर आए और मुझे अपने कमरे में जाने का कहा। उसके बाद अम्मी और अब्बू के लड़ने की आवाज़ें आती रहीं। मैं डरी सहमी अपने कमरे में बैठी रही। घंटे के बाद जब अब्बू ने मुझे बाहर बुलाया तो वहाँ अम्मी नहीं थी। शायद वो जा चुकी थी। अब्बू ने मुझे प्यार किया और तसल्ली दी। अम्मी का पूछकर मैं रोने लगी। अब्बू ने बताया कि अब वो इस घर में नहीं आएंगी। उस दिन के बाद से मैं और अब्बू अकेले ही रहते हैं। अब्बू कहते हैं कि अम्मी ने उन पर अदालत में केस कर दिया है। अब्बू ने अम्मी के कुछ पैसे देने हैं जो उतारने के लिए वो रिक्शा चलाते रहते हैं। घर में कोई नहीं होता। अब्बू को अब किसी पर भरोसा नहीं है,
اس لیے وہ مجھے اکثر اپنے رکشے میں ہی بٹھائے رکھتے ہیں۔ کچھ دن میں تائی کے گھر رہی مگر اب ابو وہاں بھی نہیں جانے دیتے، شاید اس لیے کہ وہاں میرے تایا زاد بھائی رہتے ہیں۔ ابو چاہتے ہیں کہ میں ہر وقت ان کی نگاہوں کے سامنے رہوں، مجھے بھی گھر میں اکیلے ڈر لگتا ہے۔ ابو زیادہ تر خواتین کو ہی رکشے میں بٹھاتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ مختلف جگہوں پر جاتی ہوں، گھومتی پھرتی ہوں اور شام کو ہم گھر آ جاتے ہیں۔ جو عورت اس دن تم نے دیکھی تھی وہ میری تائی ہی تھی۔ ابو اب کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتے، انہیں چپ لگ گئی ہے، مگر میں چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے دوستی کر لو۔ ابو کو تم اچھی لگتی ہو کیونکہ تمہارے ابو اچھے ہیں۔ اگر تم اپنے ابو سے بات کرو تو میں تمہارے گھر آ جا سکتی ہوں۔ اس نے امید بھری نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، میں اتوار کو بہت بور ہوتی ہوں، ابو سارا دن کمرے سے نہیں نکلتے، صبح صبح گھر کا کام کر کے میں اکثر فارغ ہی رہتی ہوں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ انکل واپس آ گئے۔ ان کے آتے ہی نگین چپ ہو کر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے چپ سادھ لی۔ ابو سے میں نے نگین کے بارے میں بات کی تو وہ بولے، بیٹا یہ ان کے گھر کا ذاتی معاملہ ہے، بہتر ہے کہ تم اس بات سے دور ہی رہو، اور ویسے بھی تمہیں ابھی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ ابو کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی، ان سے بحث نہیں کر سکتی تھی، مگر میں نگین کے لیے اکثر گھر سے کچھ نہ کچھ پکا کر لے جاتی ہوں، اسے کہانیوں کی کتابیں بھی دیتی ہوں تاکہ اس کا دل لگا رہے۔ انکل مجھے کچھ نہیں کہتے، وہ بھی میرے رکھ رکھاؤ سے متاثر ہیں۔ میں نے کبھی کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کی کہ میری صحبت انہیں اپنی بیٹی کے لیے اچھی نہ لگے۔ اب ہم اکثر رکشے میں باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں۔ اللہ نگین کے نصیب اچھے کرے اور اس کے سارے خواب پورے کرے، آمین۔